CEM ni Swmai Tangma Yak ullo Thangwi Kha Tripura Governor bai tini CEM Runeil Deproma bo tini Tripura Governor no Thangwi Khum Yaphar ble tini bo ojakawa okokno shawi khanarika CEM Runeil Deproma tini kaitam kokno tui bo tini kokthum thumnai kokma thumnai rokni bwskango shawi khanarika tini CEM Runeil Deproma shawi khanarika chini ADC area o tini Tripura kami amchayo tui krei rungsrungnani tini sujuk subida krei lam krei aba hairokno tui no sakang yapri sejaknai ani CEM manmani tini hai hinino bo tini shawi khanarika tabuk bo kami amchayo ka shawi nai tini bo jagawa chini Tripura lukurok rungsrungnani lama krei tuini lama krei aba hairokno tui sarik jorabo sini Honorable Governor of Tripura bai singjoto MDC sini tini chongjangnai sini borong chairman sir tai sini Honorable MLA sir sini sir Ranjit Deborma tai joto MDC rok tini phai sing malai pike tini malai mani bisingti sing bono sai khnaraka je tini sini TTADC council chairman tai CEM ni election nangka এবং অরো যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান তাই সিএম যে চংজামনে অকগ্রক সালাইকেছেন এবং খনা যে সিনি সিএম তাই ইএম খরকসানি যে ওভারটেকিং নাই উনা থাংতো অরো বল খবর বরুতে হিনি সিংতিনি কার্সি মিটিং খাইতেকে ববাই এবং কাহাম আধা ঘন্টা পর সিংববে কাহাম কে কক সালাইকে এবং ব যেহেতু কাইসা লস সেক্রেটারি না অ্যাপয়েন্ট খাইরেকা অকো হিসাবে swearing or taking ibagi bo omo next time bo sino visit khaine headquarter TTADC headquarter ro din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo singbai malai pine sini TTADC headquarter joto officer ro malai nai ebong joto adong bai bo taisa apru malai kaham hania kok salai ne hini bo saka te kaise bo omo kok rekha bo sini headquarter ro visit khaimani yak ullo bibinno je sini je khutinati tongmani যে ফান ইস্যু তুই তাই যে গোবাং যে কয়েকটা পাহাড় এলাকা অঞ্চল রগ যে লামা তুইনি প্রবলেম যে স্কুল রগ এডুকেশন নি যে প্রবলেম দমনি অমতি কাহামকে কক সালাইনে এবং বমো কক রেখা যে ব শিগরি খুব তাড়াতাড়ি ব অ এলাকা রগ ব দলাই হিন্দি নর্থ হিন্দি সাউথ হিন্দি যে দুর্গম এলাকা ব থাঙি সঙ্গে বাক্সে ভিজিট খাইনি হিনি ও 2-3 মাস সিং অম বসনে কক রেখা এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি অসাম जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায় 5 বছর ক্লাইমে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাবঙ্গা ত্রিপুরা পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স সিংখা অনেক কিছু খুঁটিনাটি সেমানকা जों মানে এডমিনিস্ট্রেশন নো বাহিকেতে কাহাম ভাবে চালকনানি যে বুলমানি যে মিস্টেক লাইমানি অমনো जों কাহাম কেতে হেতই দুলি বাহিকেতে নাইথাতো কাই নাইজাতো খাই সিনি লুকুরং বাকি বাহাইগেতে সামুং কাহাম খাইমান অমনো সিনি নাহারমু এবং লুকুরক বাই যেহেতু जों थानसानि फान्दाय कप्लाइनि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरं गाना बुझाइ दंनाय सुखे दुखे आपदे बिपदे जों बुझाइ दंनाय এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতै অনেক রকম ভাবে বসকে ডেভেলপমেন্ট খাইমান এডুকেশন ন হন্দি তুইও হন্দি তাই হেলথ কেয়ার হন্দি বন্দি রকম ভাবে जों সামুং খাইমান অমনো সিনি নাহারমু এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপ नि বিসিংতै बुबाग्रानि चाइतो मुंबाई बा बुबाग्रानि नाहार मुंबाई जों सिनि Tripura लुकुरकनि थिनांनो हन्दी बनि अकनो हन्दी जों सासा खायनो अमनो सिनि प्रसेस दंनाय एबं समाय दंनाय हमबाय सिनि मिया Tripura पार्टीनि जे राजबारियाव महाराजा अक भार्चुअल तंमानि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंमानि आपनो कायसा सिनि अक जत पार्टी अक যে ডিসিশন না জাকা যে তাবু চেয়ারম্যান সিএম তে খরকসা এক্সিকিউটিভ মেম্বার চংজাংনাই এবং ও তাবু ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন পরে ন যে ইএম তংমাই মানে আপরু চংজানে হনি কাইসা পার্টি নি ডিসিশন না জাকা মিয়া অমো বুবাগ্রা ব মিটিং তংমানি ব ভার্চুয়ালি ভাবে অ্যাটেন্ড তংমানি বি চেয়ারম্যান সিবন মিয়া ও মিটিং
কোনো জঞ্জাল আছে আছেগুলা মানে আছে আমচাयो जोंजालासनानि कया गटाल वान सुकमानि बिसिंतै एबं बुबग्रानि गाइडलाइननि बिसिंतैनो जों दातिनो चिनि बाकी एम रंनो जों संनानि बागै जों कगरिखा बुबग्रा साका तामनगाका बसकां 26 तारिख जुन नि बिसिङानो बिसि इलेक्शन मा खलायनाय अब ब्रह्मगनां चिनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर एका अब जहाँ तक चिनि प्रत्येकटा एमडीसी रक ये जरा ताबुक जार सीएम चेयरमैन बा एम जे सं करनाय समाय थांनाय रक सामु काहाम के तांमानान बागै चंग माइरो काहाम काये लुकरंग तै दुलान बागै न जों स्टेप नाका एवं बुबागरा अमो स्राय सरकार साका जे एडिसि चंग मारि लग लगिन ताय बाकी एम न जों कोनाय शुधु ताबुक 10 जन तमन अबनो बारिनान बागै ब तिनि चिनि बरम गनां गवर्नर बाय बसिनि बरम गनां सीएम सालायका इनके सुतरां आबनि बागै न अरता कोन केबे मंकरै जे बिसि इलेक्शन नि लग लगिन जों बाकी एम रंग जों संगरि मानेता